Hello everybody and welcome to another vlog. Today, naami diri sa Sacred Heart of Jesus Parish. Kay kasal sa ako ang pag-umangkot. Hi! Oh, among makeup artist! Ari Joy! Hi! Kung gusto mong makeup, contact lang diri. Call this number. Thank you very much! Ara. Oh. Ay, bongga. Apito po anak niya. Kun ka naman ka. So good kami sa kuwan ka mo madala background ang bridal car. Tama sa bride. Oo. Akong pag-umangkot na siya ang mama. Oh. Hindi mabuhat ang bride kung wala ang mama niya. Hi, dear. Kena ka? Sit. Oh, bibi. Ring bearer. Oo. Hello. Thank you. Salamat kaayo. Bye-bye. Wapo gid mo makeup. Kontak lang si Tony. As in, wapo kayo siya mo makeup. Napulo siya kailan. Bye-bye. Wala pa nagsugod ang kuan, pero ang mga guests arriving na. They're already here. Tama-tama gyud ta Joy nga wala gyud ta na kuan. Ta na late. Timing kaayo. Oh, we're getting ready na para sa among procession. Say hi. Ring bearer. Ready ka na? Deo, you ready? Get started. Ready na nga march sa aisle. Okay, march na. Si Joy na principal sponsor. Sir? Kasteta, sir?
Naku, yung tissue, Joy. Ako na akong makeup, Joy. Ay, katawan mo. Katawan mo. Palmin pa doon nila sa dulo. Tanawa akong makeup po. Yung kapag yung tissue. May tissue. Wag yung tissue. Tanawa akong saon ako ni Ron. Sorry. Natanggal pag yun ako sanda sa mukha. Naklaro. Ay, kalami ka guwapa. Ay, guwapa. Hilak ka? Tata? Wala. Ano siya? Turagan siya. Tagay, nakikishoot. Huwag puro man doon eh. Parang nakasa Miami Vice doon. Miami Vice. Yes. Katawanan kayo ng picture-picture mo dito. Imuha mo itong card eh. Alam mo background. Muna na bigyan mo to ba? Alam kayo mga nilang bibiros. Paglakaw namin, ito namin sa reception area. Sila ninyo, mag-grab. Kami, uban sa Mela, kami upat na mikabok ang magsakay dito sa kotse. Magsabay mi going to the reception area. Dana, Misa! Okay, we're here. Dito kayo pumunta travel, piting tapika. Waffles, na ay burger, na ay tuna, and then we have ham and cheese. Makaabot ka sa bride. The newlywed. We are told to get inside now. We're all seated at table 1. Sige, papasok na. Yung mga pictures nila. Hello? Yeah, ano ba? Congrats! Left side front kayo. Yes! Left side front. Thanks! Let's go! Hi, Dio! Tapan mi ni Dio! Tapan ka! No. Bye. At least we're already in our table. Ready for the reception program. Uy, guwapo. Sige, yahay na may post sa sa Facebook. Na-prepare na sila. Ali Pamela, nanganto na po siya dito. Pati ang mga entourage ready na for entrance. Nina May Joyce.
she'll dance with the brother. Coming, coming. It's right there. Come on, everyone. Let's give them a big round of applause. We got here the prime dance right here on the stage. Ninons and Ninons is gonna give their marriage advice I am not prepared. to JJ and Rossi. So let's call in the first one. Speech ko ko. Matthew Rossi was the first speech? person. Okay, Had okay. an actually the first. So yeah, because of her, Lalabangan I na just mo. Let's all give a toast to the newlywed couple, Rossi and Jake. Cheers, everybody! Kanpai! For more years to come, and of course, in the future. Thank you so much to our maid of honor and our Let's take a seat, everyone. Kanpai! Serve ng cake. Okay, let's eat. Makaon na mi ha. O, eat mo na. Naasa mi diri sa gawas. Malamig kaon. Naikap lang sa, relax lang sa. Nag-ulan. Unsa may experience nato eh. First time ko nga naggitawag o pagguan, mag-speech. Nakan ikaw lang. Pag ano ba, pag sulti ba nag-speech siya? Shit, wag maka-speech man siguro ko. Okay, let's calm down. Kumusta man akong speech, Joy? Wako nagpaka-wow. Mag-iwa ko yung sutig. Number 1, communication. Number 2, go back to number 1. Go back to number 1. Mura na ako na taon na una. Okay, lesson learned. Attend kay mo kasal. Nya ninang gani mo. Pag ready na lang gyud mo dahanog speech ha. Ako tawagon ko ako ng TikTok. Sura. Sa TikTok nga. Basta ko na ako. Ang bilis ng pangyayari. Nakabalo ka ng search sa Oo. TikTok. Yung marami ko. Ada kain ba? Mag-speech ko din. Speech for wedding. One paragraph only. One paragraph. Oh, nananghid namin ni Baby Rose. Sorry, Baby Rose, mauna na gyud mi ha. So mga adto mi sa komunal kay nami adtuon dito nami kwaon. Congratulations! Congrats! Congrats! Jay! Okay, we'll say goodbye na. Buyers! Don't forget to click like, share, and subscribe. I'll see you in our next video. Bye-bye!